Ayamutan ayati kinado tila mo kay. Dalamok na. Sakit. Kastoy lako ma itimasida. Uong. Uong ti unag ti kabakiran ti Canada. Tinagpapapanan ti tao. Singgil lang na. Huwag kadwanan ako ah. Ay da. Tinay oh. Nakadwanan niyo. Ati niyo. Oh. Nakadwanan ka sa... Kita mo na tayo dalan. Baka badran na lang. Impisok ni Kastoy. Bro? Siyempre, pamatigit-igit mo, di ka mo unagan. Daong ko ni. Damat paspasaling ata rin. O sige. Uong buntaon. Uong buntaon. Ti Canada. Ito nga, baka nakaduan ha. Takol. Yay, dapat takol. Kita malpas alam yung takolan. Alright, yes sir. Inalpas. Nalmalpus dan. Malmalpus dan. Uong. Taklo. Biang. 1 2 3. Para, I love you. Ayun na jidanan tanal. Ayun na jiber trap. Ayan, jiber trap. So ato jidanan ta. Dapat tinanal. Kilo. Pag kilo. Taki. Ha? Marad. Ayo. Atau di jalanan, exit natin. Alright, we're going home. Thank you, nature. Kita ta dyan ta. Pakita mo yan alam. Oh. Ay, ito ni. Apo, duwa nga supot, George. Nya. Hmm. Dapat na labaga din. Dapat na labaga. Ano say? Talwan na labaga. Ngalngalem, tumayab, ti utek. Oh, titinalak. Nih. Oh. Dapat oyster na dakal. And oh. Water. So, ito ya po di hunting site di bear. Tapos mo dati pag-hunting akti grouse. Hunting to uong. Water break. Hunting ti uong. Awitin na po. Uwian na. Makasabat at bear, patakgalom ta imam mo na. Magic gayang.